Halo guys, ketemu lagi sama aku Lini di channel Lini. Apa kabar guys? Di video kali ini aku mau unboxing Boya BY-M1 clip-on microphone for camera smartphone camcorder PC. Oke, kita langsung aja ke unboxing ya. Oke guys, cukup sekian dulu ya video unboxing aku kali ini. Tetap setia di channel Lini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan bel notifikasinya. Like bagi yang suka dan share bagi yang senang. Thank you for watching. See you in my next video. Bye.